Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Teguh Wahyudi. So in this video, I will deliver my material, my presentation. So langsung saja. The term construction is not technical term outside of construction grammar, and consequently, it is difficult to define. As the approximation, it can be defined as follows: a construction is a characteristic formal pattern of syntactic categories or features usually associated with some mean and or discourse function. Nah, yang dimaksud di sini adalah istilah konstruksi, bukanlah istilah teknis, yaitu di luar dari tata bahasa konstruksi. Nah, akibatnya, dampaknya apa? Sulit untuk didefinisikan. Sebagai perkiraan, dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, konstruksi adalah pola formal karakteristik kategori atau fitur sintaksis biasanya terkait dengan beberapa makna atau fungsi. So, selanjutnya, the use of the word pattern here is an attempt to be a theory neutral as possible. A pattern might be a structure or template or the output for a rule. The notion formal is meant to include aspects of form which are the significance to grammar. In the some theories, word order is a primitive of grammar, while in the other theories, word order is derived from the structure, such structure, but not linear order, will account as formal property. Nah, penggunaan pola kata di sini adalah upaya untuk bersikap netral secara teori. Pola bisa berupa struktur atau template, atau juga bisa keluaran dari aturan. Nah, pengertian formal dimaksudkan untuk memasukkan aspek-aspek bentuk yang penting bagi tata bahasa. Nah, dalam beberapa teori, urutan kata adalah tata bahasa primitif. Sedangkan di teori lain, urutan kata diturunkan dari struktur sehingga struktur, tetapi bukan urutan linear, akan dihitung sebagai properti formal. The notion syntactic categories is indeed to include major part of the speech, but also minor or functional categories such as the class of English verb particles or the class of determiners. The national syntax features in the definition is meant to include morphosyntactic features such as the past participle or the type case, but the semantico-syntactic features such as negation or WH borne by interrogative expression like what and who. Together, syntactic categories or features includes function word as infinitive to the bone formatives such as possessive on any analysis. Nah, kategori sintaksis gagasan yang dimaksud untuk memasukkan bagian-bagian atau part-part utama dari ucapan. Nah, tetapi juga kategori kecil atau fungsional seperti kelas partikel kata, kerja bahasa Inggris, atau kelas penentu. Fitur sintaksis, pengertian dalam definisi dimaksudkan untuk memasukkan fitur morfosintaksis seperti past participle atau dative case, tetapi juga fitur semantiko sintaktik seperti negasi atau WH ditanggung oleh ekspresi interrogatif seperti apa dan siapa. Kategori atau fitur sintaksis bersama-sama mencakup kata-kata fungsi seperti infinitival to and formative terkait dengan posisi pada analisis apapun. Nah, maybe that's all for me. Thank you very much for watching.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.